idol, oh. Nagisa na po ako ng bawang, idol. Susunod ko na rin po, idol, yung ating sibuyas at saka luya. Dahil, idol, magluluto po tayo, idol, ngayon ng kalderetang pork chop, idol. Yung pork chop natin, idol, oh. Kalderetang pork chop. Yan. Yan natin, idol, yung ating palabasin na natin yung aroma niya doon sa hati. Ilalagay yung ating pork. Yan, idol, oh. Yung ating lagay, idol, ang ating pork chop, idol. Yan, idol, oh. Magisa na po ang ating pork chop, idol. Lagyan natin ng konting toyo, idol. Na po, idol, kumulo na po kayo, idol. Gina natin, idol, ang ating yung yan, idol, oh. Yan natin lagyan na, idol, ng konting magic sarap. Tapos paminta. Tapos, idol, ilagyan na natin, idol, yung ating caldereta sauce, idol. Yan, idol, oh. Dagdag pampalasa, idol. Yun. Yan, idol, oh. Pakulan natin siya, idol. Tapos lalapo na rin yan, idol. Ang ating nilagay na caldereta sauce. Ano po kaya, idol? Wow, sarap, idol. Perfect. Yan na po, idol, oh. Naluto na po, idol, ang ating kalderetang pork chop. Yummy, idol.